Shalom, Shalom, saya Jima, Puang Sidang Puju Telur Bangsa Kayan. Aku harap kita melim ala agi halang sayu, kita berjuara Tuhan, abin halamna, abin asih Tuhan, alam bu peci dah hitam, dek kuri-kuri igulang mula ni, binapai tam abdam naik pepam teh halam rumah gereja Tuhan, supaya dalam mana bitam jam no bitam teh belok. Hitam jam halang Tuhan, asih Tuhan nanti paante kecil dah hitam ni. Jadi sayu atam di dalam awak Facebook live streaming Puji Telur Bahasa Kayan di hati Facebook sidang telur Puji Telur Bahasa Kayan ni. Jadi akui ala kelolim di alam halam dahin asih Tuhan Yesus. Jadi apa kita matopang tang jimani sayu hitam daripada Tuhan, hitam sebayang. Tuhan masih tam dalam pangtang hinok tuan tamte hitam jam halam Tuhan asih Tuhan dalam paan peji dah hitam. Jadi aku beri tam sebayang saya tam sebayang dalam paminta hinok tuan tamte kering. Haleluya. Amai lemahang, amai khas surga, amai kami jam di hadapan Tuhan Yesus kami maha menjuara Tuhan. Awin tingan ka, awin halam ka, alam te ketapah dalam murid kami Tuhan Yesus. Atang daw maring daw wiguan Tuhan ika maukhangan man kami camulaan Tuhan. Mina Tuhan kami nanungak kuri-kuri pusat dalam musuh tanah keren Tuhan titik perah COVID-19 alam melanda ji musuh tanah ni Tuhan be perah hati musik nak kami kawah musik nak kami takut naik palai ka jimani mahak ika menjuaran ka lebih na Tuhan kami livang kelenghidahu naik dalam urip kami. Terima kasih Tuhan Yesus menpang kami jimani. Kami kah dalam musuka menarik tangga orang Tuhan. Inok Tuhan jemaat sidang tek kereni halam amindah Tuhan. Tiang-tiang di alam live stream Facebook streaming ini Tuhan kami sebayang. Ja Tuhan naik peji dalam amindah. Belum maaf Tuhan alam naik dalam amin kami lim Tuhan. Terima kasih Yesus. Baiklah Tuhan ika alam peji dan kami jamulan Tuhan. Dalam kami paham ika menuju mahakaraka Tuhan ika pejidahin kalau Tuhan dalam pujian penyembahan kalau dari pelaudah Tuhan laksana kami kelenghi jimani kami jam Tuhan tekedapka sembarangan kami menhambakan jimani Tuhan. Terima kasih Yesus anis bayang kami Tuhan kami karena dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersebayang. Amin. Haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan. Kita ne mahak menjuaran kami no Tuhan kami ini kita jam meluk Tuhan di bagi dalam murid kita. Haleluya. Kita menyaksikan bunyi harap rumah limha dahil lugu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami menjuikan, kami
Haleluya Tuhan Yesus. Kami ni palaikat dengan menyanyi kemarin arah Tuhan dalam hak kami, dalam dekat kami palaikat Tuhan Yesus. Aku nyanyi haleluya. Oh. Kami hendak menghadirat Tuhan. Kami jam ikat Tuhan kami, ikat anak kami, alam tanggapan kami juru, alam tanggapan kami hari. Apa yang aku naik? Tuhan, keluar Tuhan, atau jemaat
jemaat sidang lim. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Menjumpa mereka. Ani sebayang ketalau kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Jemaat sidang Tuhan lim. Antang jakanan kalau saklangi dahulu Tuhan. Dalam samaan pastor Extus Geri Menitam lim. Jadi sayu denak belok sayu dalam bintang lehi dahulu Tuhan. Dalam saat pastor Geri. Sayu kandang Geri. Sauji himaman sedang Tuhan, Allah nyalam dalam aran Tuhan Tam Yesus Kristus. Telok BM pujut telok bahasa kayan, para sukenap abin teji haba halang saya uji himani, ngaban telok nai popang dalam sebayang live streaming alang una Allah untuk una gereja. Sebayang telok manfayan kusang gereja Tuhan. Allah taman kami alam surga dalam aran anak jika Tuhan Yesus Kristus kalau Mekah jaka ani habahani dalam usuka jai ka alang tedhin kalau belua maangkat nyadu te hang kalau Tuhan repa manpanyin alang grihom aku bayang ja kalang masih aku dang petulana nio dalam kenap kati kalau sebayang dan kahya ni dalam aran Tuhan kalau Yesus Kristus amin. Sauji himang jangan ngeluar dahun Tuhan alang sa agri mentelau jihimani ihana te alam Injil Yohanes tulanji johji tang 24 Injil Yohanes tulanji manjohji tang 24 nuni dahun surat Tuhan man aring lalan ute nah daho atinah te dahin Allah daho ananah Allah lahu man aring ihate puji dahin Allah limlikat nunun ihalang nana awi ha amte ji nunun pa amte nailaong halam na uripati na alang Allah kelunan malah na Allah hati alam lidam mati pa amdang pakalahna jonam tenaji kelunan an Allah nyihu arana Yohanes ihana lang nai jadi taksi jai habara marung Allah hati ja lim kelunan dangina kenana ni batuna alang Allah hati biha alang nai jai ha bara marung Allah hati jopitan Allah alang lanati Allah na malah haut laung iha alang ute teusun tanani iha te teusun tanani ihana alang pelaong usuntanani bihuang usuntanani am jamiha ihana atang hakat lang anun na bikat lang anun nati am jam iha ihihi lang alaiha dahati anak na jadi anak Allah hati daha alang nginah te arana alang paun daha ati nusina daha mendaha nusipa man barik batung, nusipa man kenap kelunan, bi man Allah. Jolang bayalo, joh pelupat. Dahati balik kelunan, din belok te hang tam, itam pa nyinang arana, awi anak, alang jitua alang nai mantam. Ihapa paunasi dahin tenang. Jadi nunana surat Tuhan alang agri mentelok jihimani, alang alaji tema hati Yesus paan te menaring. Yesus paan te menaring. He always been there. Jadi unaloh telo nyinang menaring-aring na Allah ubara menitam. Menaring-aring na Allah ubara menitam. Ihalang nyelung langit usuntana dihilim huang na. Telok dang basaanan dia alam joh ji dihin joh telok. Yohanes hana ji lake analah nyihu. Ja betul lah tu kati. Alam joh tusu dahun nak ihana
alang nai jadi taksi. Jai habara marung Allah hati jalim-lim kelunan dangina kenana. Jadi iha jadi nai jadi taksi janira marung Allah hati ataupun terang light dalam bahasa Inggeris jalim-lim kelunan dangina kenana. Jadi menuani yang kedua anak Tuhan Yesus Kristus. Marung Tuhan Yesus Kristus surat Tuhan bara alam Johpat hati halamna nah urip atina alang Allah kelunan hati ihana alang Allah dehin urip manlim kelunan nusihanai manhabe ay man kalakawah alang amjam biha alang palaong usuntanani jauh suntanani anunna usuntanani palahu pia awi umana. Jadi lahu alang katelona telonyong Tuhan Yesus Kristus nai dihanai atang pahuna da Israel bahwa alang an Allah mili bahwa nihna Allah pernah iha alam kuri na atuk man kelunan lim Allah na janji alang paan man pahuna. Janji ini hana covenant alam daun English alang analah na man pahu Israel. Alam iha nunan pa bidaha anun na ati amala iha hati amala Yesus Kristus. Awi alam jo 22 alam kuma bihihi alang alaiha hati anak na jadi anak Allah. Jadi alang alang bayalo alang kabara sebagai penutup khotbah ni tek patuk alang sa kabara mentelo hati nuno kay ka ala Yesus Kristus lalan alam urip kaya kay ka ala Yesus Kristus lalan alam urip kaya awi ka ampayan nginahna te Yesus lan hirana dauna hiranay kasang nai palaurip pra korena ani dang metat urip tam kelunan manusuntana ani ngabantam bingaw alang ngabantam ni hawlim dalam jaka ni awinan alana Yesus dalam urip ka dahin lahu anina liwat ketelahangun itam masuk alam PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan dalam English MCO Movement Control Order. Ihati pelita ambun itam tay musang su amin bimelok ha amin tua. Alam surat Tuhan alam Kolose tulan ji jo 16 hingga pertusu lang kuma awin man alam na ati Allah ngelangunan kat lim ihati alang hak surga dahin alang hak suntana kat alang tula dahin kat alang amtula ihati ladong aran dahin keligam pa dahin kat alang gam dahin tingan kat lim jadi kenana anak-anak man klona maniha lahu jauh pertusu ihapa alang una man ihapa lang una man lim nun halam napa kat lim te. Jadi teji tangkui tini manitam lim nun sayuna manhihi lang ala Yesus Kristus alam uripna. Nun sayuna privilege manhihi lang ala Yesus Kristus alam uripna. Alam Yohanes tulan ji 22 ang bara bihihi alang alaiha hati anak jadi anak Allah hati dah alang nginah te arana. Jadi nunan lang an surat Tuhan bara menitam hati jatam nginah lalan te Tuhan Yesus Kristus alaiha te alam urip tam awin jaka ni jaka tusah te pra korena ni ramana telo ja telo am tai suman Tuhan nurai lahu alam surat Kolose tulan ji ni di
Alam Tuhan ni telim-lim. Dia ni halang paunurip nak manitam. Jadi alang bayalo ya na sayuna manitam teguh tamala Yesus Kristus dalam urip tam. Hati itam anak na jadi anak Allah, hati itam lang ngina teha. Jadi tanguh pangtam telok na je nyanyi hati kelang hak dahun Yesus. Alam lubun 70 telok kelang hak dahun Yesus. Haleluya, jemaat Tuhan, sidang Tuhan, alang nyalam dalam Tuhan ni tam peji dalam lagu ni. Alang kuma lim kelang hak dahun Yesus. Kelang hak dahun Yesus, dahun halam lelah, mawe akui mayau kena tedi nandahaka akui nai Tuhan nai palaika imna kana kui maa bayaw tedamaka aku nai palaika ako'y na'y palaika pasig dahilaan lemalalante sa lagu imasina ako'y na'y Tuhan. Ako'y na'y Tuhan, na'y palaika, hinaganap ko'y maang, hinaganap ko'y maang, ayaw, tedahaka, tesala alam tula, salam te pah alang sihok bi tulalim te Tuhan ko'y tulalim te Tuhan kanap alang masap kanap alang masap ako'y na'y Tuhan. Ako'y na'y Tuhan, na'y palaika, palaika. Imnaganap ko'y maang, imnaganap ko'y maang, mayaw tedahaka, tedahaka. Ako'y na'y Tuhan Yesus. Ako'y na'y Tuhan, masap alam ka na, masap alam ka na, nusi pate nunun akri, si pate nunun akri, masih ako'y na'y Tuhan. Ako'y na'y Tuhan.
Amen. Ako'y na'y palaikan ni. Ako'y na'y palaikan ni. Ako'y na'y Tuhan. Ako'y na'y Tuhan, na'y palaikan ni. Hinaganap ko'y mahal. Hinaganap ko'y mahal. Bayaw, tenda, ako'y na'y Tuhan. Ako'y na'y Tuhan, na'y palaikan. Hinaganap ko'y mahal. Bayaw, tenda, hinaganap ko'y mahal. Mayaw, tedahagan, hinaganap ko. Hinaganap ko'y mahal. Mayaw, tedahagan. Haleluya Tuhan Yesus, kami mahak majuran ka Tuhan. Amin Tuhan, ikalang pujian kami dalam kami kelenghi dahum Tuhan. Baina dahum mati Tuhan, ang kalalo kami lo dalam kendap kami Tuhan Yesus. Kami jam ikalang sang memberkati kami Tuhan. Te daw lang sang nai. Terima kasih Yesus man panyin ka alang ugri dahum jimani Tuhan. Baina ikalang memberkati iha Tuhan dalam peranan Tuhan. Melayani jemaat-jemaat ka sidang ka Tuhan te puji Tuhan bahasa kaya nani. Terima kasih Yesus, kami mahak majuran ka. Haleluya, limhak helu kami kah menikah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi sidang Tuhan alang ak nyalam te alam Tuhan Yesus. Jadi janggula anakku ala lim huang sidang puji Tuhan bahasa kayan te alam halam Tuhan Yesus. Jadi man kelo alang na online ataupun te alam Facebook live streaming. Ani dari aku barasa kena mengkelo lim avin te ha kelo ala havah alang sayu jimani. Kelo tiah-tiah dang ne pala umat Tuhan hino pa kelo te ne mahak menjuaranan oleh pelahu ne kelenghi dahun Tuhan lang telok kelenghi tiah-tiah jimani. Jadi jimani pelahu itam sang manau wang tangguk atau wang persembahan itam jam te kuri-kuri minggu lang ulalau ni itam te kenap alang sang daya mauk men Tuhan jimani. Jadi usi te kesempatan menitam sang mauk bi itam jam te alam amintam hinop itam te itam dang manau hajat ataupun manau wang tangguk persembahan te hang jemaat Tuhan te alam amin masing-masing. Jadi untuk wang tangguk ataupun wang persembahan alang sang anau te hang tamani te kalau jemaat Tuhan sang te dua cara. Jadi alang una lo kalau mana wang tangguk dalam mamin kalau masing-masing. Jadi kalau lo jadi PKP ani na ataupun perintah kawalan pergerakan alang perintah nani pah ataupun PKP ni pah na. Jadi kalau dang nai mauk bunusu kalau ataupun wang persembahan kalau lo haut minggu ati nai bendahari gereja telo hagejat lo puji Tuhan bahasakan ini. Jadi beh mo hana pelhoke jadi man kalau alang sangenap na mauk offering kalau ataupun wang persembahan kalau ti lewat ataupun ne secara online transfer ataupun bank in kalau pelahu sang dang nanunan awi kalau hipun online banking nunun tua bank te kalau jadi kalau dang mauk ataupun online transfer
melalui bank account gereja telok. Pang ni admin Facebook telok sang mauk ataupun post lubun account gereja Puji Telok Bahasa Kayan mentelok. Okey, jadi mejuran Tuhan, abin kesempatan dalam teh ani awan tamdang mauk men Tuhan. Hitam jam halam Tuhan nanti kalau dah kayak menitam lim ya. Jadi teh kuri-kuri lahu dengah halang santam kelenghi menitam jimani. Okey, mang tam hadau teh minggu maring teh 26 de bulan 4, minggu maring dau minggu maring teh pang tamlaan awi jam tok nuni secara online Facebook live streaming. Jadi menjemaat Tuhan lebih nak jemaat sidang Puji Telok Bahasa Kayan alang ampayan jam ataupun dah bakeh dah panak-manak tam ampayan jam Facebook gereja Telok Puji Telok Bahasa Kayan ni kalau share nah Facebook live streaming ni ataupun kalau dang ilau aran Facebook Telok ihana Pujut 3 Bahasa Kayan ya. Anan aran Facebook Pujut Telok Bahasa Kayan itu Pujut 3 Bahasa Kayan. Jadi men kalau alang hipun application ataupun Facebook. Okey, kalau dang ilau Facebook rasmi ataupun official gereja Telok BM Pujut Telok Bahasa Kayan ni aran Facebook nak janggul anakku bara Pujut 3 Bahasa Kayan. Jadi minggu maring tek jaka alang tiah awi jam tok nuni pukul pitan telok puluh jihima. Okey, tek do minggu lang minggu maring 26 bulan 4 itam sang nak pang online an janggulaan tek jaka ani. Jadi harap itam sharing ataupun bara dengah ni mendah bakir hak panak tam alang ampayan jam. Lebih nak manpahutam sukutam kayan ya. Jadi nuna marung tok pang minggu maring. Jadi lahu pituk laan jemaat sidang ahli sidang Puji Telok Bahasa Kayan itam sidang Puji Telok Bahasa Kayan lahu paanangan itam ya, paanangan itam marung tuk yuran ahli ataupun yuran ahli tahunan ahli BM Puji Telok Bahasa Kayan hati pulu ligit jilaong alam jiduman awi olang anbara oleh sosaha sidang tam di yang menkelok alang hipun registration tetap halam gereja Puji Telok Bahasa Kayan ni. Okey, kalau layak ataupun kalau mauk yuran kalau 10 ligit jilaong. Awi kalau te alam 5 laong alam amin kalau 50 ligit ya. Awin 10 ligit jilaong ya. Jilaong jiduman. Jadi kalau dang mauk yuran kalau ti hira-hiran kalau dang bank in kalau bank in an kalau bara message bendahari telok ataupun WhatsApp bendahari gereja ataupun sidang hati dekan linen ya. Jadi nunan marung tuk yuran ahli lahu ampain tam pakap pang tam jimani aku pelahu sang geri telok dalam tuk alang saan telok geri dalam sebayang na uhani hitam Mekah nak dalam musuh Tuhan hitam sebayang ya. Jadi hitam sebayang menjemaat sidang Tuhan lim ya. Tam sebayang melim jemaat sidang tam lebih nak sidang tam jemaat sidang Puji Telok Bahasa Kayan ni hinok tua kalau melok tek kerai ni hinok tua kalau tek ya, hinok tua kalau melok, hinok tua kalau tek tam sebayang perlindungan alang mentuhan nanti jatuhan masih jatuhan dang peji dah ni tam lim te alam tam menghadapi situasi keadaan di mana perah COVID pulpitan ni metek ji huang usun tanah ni bi tam jam te alam Tuhan nusi tam takut nusi tam awah awi jam tok lagu tam na adi nusi pletu tam takut nusi pletu tam mihau avini tam jam Tuhan alang masih tam nuran nunanal tam hadau sebayang men penang surat milik tanah gereja tam ni okey belek belek ha blok 10 telok lot 4 5 saya Kuala Baram Land District itampaan pejoh sebayang Mekah tok ani dalam musuh Tuhan ja Tuhan alang dang masih gereja nak jatam dang penmai tanah ni dihin sayu ya. Okey, nure pelahu man keperluan baik pulih gereja tamani lahu. Jadi man sidang Tuhan tam tetap sebayang untuk pembangunan gereja tam untuk masa depan ya. Jadi nure pelahu man wakil rakyat, ketua masyarakat, ketua kaum, nure pelahu kelunan-kelunan ayat tam hudik hitam sebayang ti alam jaka PKP ni hitam jam sukar untuk berhubung. Jadi hitam sebayang mendahap peritah tam dah kelunan ayat tam hudik hitam sebayang jadi Tuhan mauk nyemugan mendah lahu. Okey. Dahin hitam sebayang mendah alang lemak, dahin lemak batung, dahin perah ya.
Jadi itam jam lahu te perah ani ngahum kelunan ngihau, jadi ngahum kelunan tegak perah ngihau tegak perah ni itam sembayang. Tuhan paan melindungi itam hinok tua tam temen dah amai hinai ataupun sepui ake sepui doh tam alang lama batung dah harin tam dah panak tam lama batung hinok pada hati kerani itam sebayang jatuhan alang masih dah jatuhan alang peji dahin dah paan. Haleluya. Itam meju mahakaran Tuhan. Avin itam dang nak pang ani secara online itam jam nusi tek halangan perah-perah nunok petuk kihau-kihau lang tek tu suntana ni nusi dang sang mematahkan ataupun sang dang mematahkan semangat tam untuk nai sebayang nai lamu Tuhan meju mahak aran Tuhan itam paan nai mahak meju aran Tuhan ya. Haleluya. Nuna ukiduk dengah alang dahin tuk-tuk an gerilam sebayang jadi itam pejoh paan sebayang man Tuhan hinok to akam tek kerani jemaat Tuhan akui kahi itam nai sebayang ya nai sebayang peji dalam sebayang tam jimani. Jadi wanin itam sebayang pekapang tam pelalau jadi lehi grid kuri-kuri tuk alang sebayang tuk-tuk alang antam gilim sebayang nelahum nure pelahuman wang tangguk alang antam manau te hang tam hauma masing-masing ya. Jadi jangulaan aku kahi Pastor Extus alang sanggri tam alam sebayang. Sautam sembayang. Tuhan taman kami alam surga. Allah lang maang alang nyelung langit suntana di lim huang na. Dinalang nyalam kami dalam anak ka Yesus Kristus. Tuhan tenah kuri-kuri perkara lang kalau geri dalam sembayang jihimani. Kalau sembayang man tu kalang jaka ni Tuhan abinte perah corona ni. Jana Tuhan alang mabat na manusun tanani jana kami dang manau rip kami awi mangalay awi lang uhan kami na dalam daw-daw lang Tuhan hak te kami kelunan lega kalam sala am ngenap kelang hika am peduli ka Tuhan kami kahiasi jai ka lang ampuni kami Tuhan menlim sala jana Tuhan ok sayu man kami dalam daw-daw lang atang. Kalau sebayang jimani lahu awin te kuri-kuri man hang jemaat ka kami alang hamiri ni lang am sayu alang yakno jatuhan alang petage dah di mok sayu man dah nure palahu Tuhan kalau sebayang man sin ok alang kalau pangani di persembahan daw minggu jana Tuhan alang berkati le musuh la maok nure palang hava maok lahu kalamok sayu man dah Tuhan kalau sebayang di Mekah ji alangan kalau kahi di baktana lang jelang te kalau tini Tuhan ni masih ni dah halang penmaina jad hadang nak menai surat naman kami jati dang jadi hak milik kami alam gereja ni Tuhan. Kalau barasu kenap man Tuhan dahin man aktiviti kalau dalam minggu ni laan pa kami melok dalam amin bi Tuhan lang masih kami ubah kami haud laong. Kalau barasu kenap dahin kalau mahak mejui ka kerai ni talamaran Tuhan kalau Yesus Kristus kalau sembayang. Amin. Jadi terima kasih man Pastor Extus lagu kita sembayang. Jadi ampayan tam kepang tam lelan jimani jadi saranan kue ataupun saranan sidang Jujur bahasa kaya ni menlim huang sidang hinok tu kalau melok kerai ni ya mang kalau hadau melok dena awi dahun Perdana Menteri Malaysia tam dia melok hamin just stay at home melok dena alam amin tam mang tam pivak okay, mang tam pivak mang tam musang sebarang jaka PKP ni jadi lahu tutak tam mai usu paan tam mai usu awi tam tegam kat masap gam kat nunun tua hawang sayu tam mai usu tam paan mayo paannya nure pelahu awi kam te musang te belik barang okey te belik barang kan nun ka te belik barang keperluan ambin kam jadi kalau uli kalau duh pelalau ya kalau batung kalau te kalau basang kalau te kalau mayau pelalau duh kalau maang-maang ya nure pelahu awi kalau te musang menghadau pakai
tabun nang. Tabun nang ya, face mask. Okey, mang kalau hadau pakai face mask anan hinok kelok tai. Kalau awi kelok tai musang mang hadau pakai tabun nang, lahu pakai hand sanitizer. Kena dalam thong kayan lo. Sabun usu. Okey. Sabun usu menghadau kalau pakai hand sanitizer hinok tu kalau tekeno hinok awi kalau te musang awi gam kat hawang menghadau jadi anan langkah-langkah penjagaan ataupun sepanjang musim PKP ataupun penyebaran penyakit COVID pulupitan ni. Jadi lim-lim na itam jam Tuhan alang masih hitam Tuhan alang pejin hitam. Jadi nunanah pangtam jihmani. Jadi majuran Tuhan menghadau lah ante pangtam minggu maring te Facebook live. Kete aku barang jengul 26-24 te do minggu maring pukul pitan junang jihima. Jadi itam sang ne mahak Tuhan mahak majuran Tuhan jengulaan lahu kelangi dahun Tuhan langan pas tegri hitam. Jadi nunanah pangtam akui Steven Ngau baraso kenap. Jadi pasuklah ante minggu lang maring Tuhan memberkati.